kebide ma wolonvlan abe sur mandat de dépôt ubuka shufolo shibi kasobomba kono ma wolonvlan kele shibe sam gan worola kele shibe sam bisabani kilina kele wora shibe sam bisabani kilina kele wora shibe sam gan worola kele wora shibe sam bisabala kele wora shibe sam gan sabala kele wora shibe sam gan sabala jara kulubali jara sako traoré amanye bide mandat de dépôt ishimilay ou de gauchi 1,3 million francs daw bugulembe la fiabugu nedu mena ka fo kay kawnyana ngo kunati nyama e zoe a directeur e zoe kunati secrétaire e zoe kunati gardien zo mi magaso du kunati ma izo aujourd'hui kay tribunali c'est le kokadie ma fa nyana ngo kay tribunali bilama na kunungula matakili kay tribunal kunungula ma kunye fa do juda mbogi e fien ba fara do ba fara nga bi kay tribunal ni e sondage ke bi makeme bi kondo be koko udel do kay tribunal la nunu se ayi koko anta blaga sumaya kinati kone entre l'autre de kaya uyu ma wolon vla be placé sur mandat de dépôt au dossier bambulu koro kaba ko be kay dai la gonna for modo iba do fana fa wuli boje neka wulu fa ko fay min dale ma nyumante ko nyumante kaba ko be kay de akka haram bala ka fa wili faye abalma ke de muso de dama ko tale ka alete muso model fe aka haram bala kebe men fe ka yeru nyeta la ka falinte ya ka yeru nyeta tama chugula kali sigla nyana matala aka haram no ngo choroba ni de muso ko kata jela mani fe kana force de ko be kay au dossier au bambulu koro no bore sa kay climatiseur ou bala ka beshwe de ni zoe vona zoe de mais tege be daka climatiseur de ke me sanga wuli bi kay climatiseur les clim ngo kay pour surtout tlongala de surtout liberté sur attaquera o edili couture yo ka clim fona bo climatiseur chouin ko barka boy me kaya de au dossier au bambulu koro no bora isa ameta ma finyana mali armée waray ingarak ni mamita do be kidal fe yo gushili kay tahalandak o fana be kidal fe yo gushili kay ani tiza waten ni bebe Algérie frontière la Algérie ko an gampa choko minga danye uti bulika do ible ayo bana kelen be basi sa bo armée bundelike biaka bo aklima opike bitabale kay kaw ngo kuneti zontondo kunet a directeur zo kuneti a directeur adjoint zo kuneti a secrétaire zo kuneti a planton zo kuneti a gardien zo kuneti mami mbika soduma a bezo kuneti fam bezo kuneti zo koro yanva kuneti zo lebi yanva kuneti zo bani yanva kuneti zo baba yanva chete badi ve opération kokadie nafa bala bamana ngode de mate juguna mgu flan nafa don foni sumunu borala aka haram bala les hommes à la place qu'il faut ni OK dronga che barabenye yoro opération kokadie c'est initié par Tapaouri Diallo mina ndado wale mina
bi en plein mercredi le 26 août 2026 ma wolonvla de be qui ont été placés sur mandat de dépôt. Ah ouais. Ma wolonvla Kuneti barakela wolonvla ja u bugulen bɛ u fan kan ka i lafiya bugu u tɛ foyi la ka adamadenw joli min u tɛ foyi la suɲɛni kɔ u tɛ foyi la ka layidu futa maaw ye u tɛ foyi la ka adamadenw jigi tigɛ bamananw ko ni hakɛ mɛnni kana ɲininkali kala a taara berekɛnɛ tigɛ a bɛ ni susu a bɛɛ b'a kalama bi an ka tribunal c'est la fierté de toute la région an ka parquet bilama an m'an disi gosi n'a ye tiɲɛ b'a la ka tigɛ yen kiiri b'a la ka tigɛ a ɲɛ 40 ma maa 7 in na an b'u tɔgɔ an b'u jamu to yen an b'u tɔgɔ fɔ Isa ale si bɛ san 26 la dɔ bɛ yen ko Gaston o si bɛ san 31 na kelen bɛ yen ko Daniel o si bɛ san 31 na Jonas o si bɛ san 30 la Umar o si bɛ san 23 na ani Janvier o si bɛ san 23 la ja ninnu dogolen bɛ yen Lafiyabugu Sud u ye mun de kɛ u ye an balimakɛ dɔ de wele ka bɔ Segu dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Ɲono dans la zone de l'office du Niger u ye an balimakɛ in wele ka bɔ Segu de ko a ka na ko an ka dama dingɛ na k'u ye baara ɲɛnamaba dɔ sara ye baara in kɔni sɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais n'a bɛ na a ka na ni 1,300,000 francs CFA ye 1,250,000 an balimakɛ jamu ye Ndaw maa min y'o fɔ a ye o ye Isa ye mais Isa ko n bɛ Gaston ka numéro d'i ma i b'a ci o la yanni cɛ ka se Kayi yan u ye 1,300,000 francs de bila Gaston kun o ka Orange Money na cɛ ye Ala minɛ ka ka billet tigɛ a bɔra Ɲono a y'i kun da Marakala kan Konte jɔ Marakala a sera Segu Sudan ni Balazando a ko Konte jɔ yen a selen Bamakɔ a ko Konte jɔ yen k'i kun da Kayi kan a nana sa tuma min na u taara ka taa bisimila cɛ b'u bolo tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ cɛ kamana gannen don 1,250,000 du bilala ka na cɛ ko nin tɛ ɲɛ kunnafoni kolonkola ka di opération ko ka jɛ tigi ma ale ko a ka cɛdenw ka wuli joona u taara ka taa u tɛgɛ da maa 7 in kan u y'a sɔrɔ maa 7 in bɛɛ lajɛlen ye Kuneti baarakɛla ye an b'u jamu to yen an b'u tɔgɔ di aw ma Isa tɔgɔ ka ca kelen tɔgɔ ko Isa san 26 Gaston tɔgɔ ka ca Gaston kelen filanan tɔgɔ ko Gaston san 31 Daniel tɔgɔ ka ca sabanan tɔgɔ ko Daniel il a 31 ans aussi dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko Ironi o si bɛ san 26 la Jonas o si bɛ san 30 la Umar o si bɛ san 23 la ani Janvier o si bɛ san 23 la fana na u ma kuma minnu ils ont reconnu les faits u selen tribunal la tribunal ko aw ta kɔni kɛ mɛ min ye kaba Ala da se ka maa don baara la a se ka fɛn kɛ maa ye aw bɛ walidenw de bɔ f'u ka dugu la ka na ka warimuguba b'u bolo k'a bɛ baara d'u ma u bɛ to makariko la aw bolo yan dumuni duntaw t'a sɔrɔ ji min taw t'a sɔrɔ hali koliji k'u ko t'a sɔrɔ u y'a maa 7 bɛɛ passer sur mandat de dépôt aujourd'hui o b'a sɔrɔ u ye 1,250,000 de minɛ cɛ kun Kuneti bravo au commissariat du chemin de fer bravo au commissaire du chemin de fer yɛrɛ o ka chef bɛrɛ ye Keita ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
Mena ka fɔ ka nya ngo iti maaye dukolo ko ka kunati baradi mami ma ito yi iti maaye ka fɔ ko abe sarata la kalo ko ni kunati ka sarata la ati kunati fambe zo a directeur est joué des adjoints est joué secrétaire est joué planton est joué gardien est joué mami ba ka so di zo ka dutigi bofo nyuno segu marala nyana ka sia ko ka 1 million 300 000 francs bla allez faire au Orange Money na anana poutere le tribunal le cahier tribunal ils ont frappé fort aujourd'hui lanzara seli ma wolom lan nous sey ko non ko yafata awye ils ont été placés sur le mandat de dépôt ni wati no bala ka tabale le meka so bomala nangu jamu fuye Traoré jara Koulibaly jara Sako Traoré kaso boma mawye dinamba soro ba mi mana ke o de photo do mi mana ye o de photo do ma me o echienga teke ayi shi de mamonebo ma ye o echienga teke shi de mamonebo ni shi e monebo inye ba beye tlu ba beme mina ndadu minga borula ni chokoroba di adoga ke fakiri bakiri dumuso di adengema chokoroba ani mimbe fani bala ayo de dumuso di adengema denga ingoko la chokoroba ko kibata wajibila denga ko la chokoroba ko kibata wajibila denga ko la ye dendi denga ma ay kuma lamede kalo kele kalo fla kalo saba kalo nani kalo duru kalo woro keni bi do abebo atife ka dini yere a nyena fiyo anyebala akamana gwana dongo do ani fabe mangala ataranga kanatikila maufi kana na convocation mina kama gobe kabifa ka fauli ulugo ku ifa sugu ya jume akwa wolo fa uye convocation di atara di fama fanana ki denge de nana ko kama gobe convocation la ka dima aywa munde kera akukali na fa be nyona musoko de la ko muso suga jume bon ko faye muso min dale ma tiente baden vin ay kuma la mere muso inte muso fa lenyi awdu ko anyefo ko bana bala ko ayi ko bana tala a jaledu boborata bulu aka demarche may bon tiere la muso in aka kuma re sizimaro ko juguna mu fate muso mbulu fa ko kibo de ke kane jabi akwa o ko kom ko tita ko tigi ko uyo muso re wele kana muso nana ti mu yeni ko ache ko ni kalo juli akwa ko anvla kalo wolonvla nana abido sokona te kuma fe akasratena ko chema segaka i fawuli ako akwa yorunya ba siglela aleka formute komuna kwa ajuguna bungu mambo ko otale otedenina deni refalente kwa kebe suka jumefe kale be nyanzambaru ndefe ko fay nyumandi ale korkoma kalita ke jelamani ta kale tula kamisoko fako kibiro ko fay mindi korkoma ale bo nyona ndefe olu ko fay suka jumendi korkoma kale korke flabi bebe fani bala olu muso fame tap
mais ale bɛ se ka jajɔna ko ni ale muso ye bon olu ko défaut jumɛn b'a la ko non muso sigilan yɛrɛ ko sigilan t'a la a k'a kɛ to a tɛ forme na dossier in bɛ sen na a bɛ tile 5 bɔ mais n'i y'a fɔ Kayi a bɛ maa kamana gan u ko cɛkɔrɔba ma ko ka taa wula kɔnɔ dugu la cɛkɔrɔba ko k'a y'a mɛn k'a k'i ɲɛsin muso wɛrɛ ma ale da t'a kuma na bilen foyi ale tɛ o mariage fana tɛ k'ale ka du kɔnɔ cɛnni ko k'a sɔnna ale bɛ dɔ wɛrɛ ɲini mariage kana k'ale ka du kɔnɔ hali cɛkɔrɔba ko k'ale ka bɔ du kɔnɔ ale bɛ bɔ du kɔnɔ ils sont à peu près à 60 km de Kayi affaire à suivre nin fana ye kabakoso ye dɛ sisan ko déclaration fɛn o b'a la ka kɛ sisan a bɛɛ clim chouin ye ni ko climatiseur ko don u ka subana mansin min bɛ yen n'a bɛ fiɲɛ sumalen fifa maa kan sisan o de su ye ni sangawuli mɛ Kayi je crois que enquête bɛ sen na san'o cɛ maa kana fɛn san ten n'i ye fɛn san ten i bɛ taa kaso la ten aw kana sanni kɛ bɛɛ bolo surtout ni minɛ modèle a yera k'a fɔ ko Kayi nin waati in na clim chouin de barika bonyanen don an ka abattoir frigorifique kura min filɛ nin ye diɲɛ la u y'o clim bɛɛ chouin service caman bɛ yen u y'a signaler k'a fɔ ko ka clim maaw bɛ taa bɔ a bɛ komi a bɛɛ ye maa kelen surafana Dili Couture n'o filɛ plateau n'i bɛ taa mairie la u y'o ka clim fana bɔn c'est pour vous dire que l'individu là u bɛ munumunu na nin yɔrɔ ninnu de la kuma in a kɛmɛ ka autorités kamana gan bi mais a m'u kamana gan parce que m'a dɔn a tɛ mɛn bi Kayi bɛ bolo min ka tɛgɛ bɛ d'a kan les receleurs o kɔrɔ ye mun ye zon bolofɛn saba i ni zon bɛɛ ye kelen bi an bɛ diɲɛ laban min na ka hakili to a yɛrɛ la ni maa min sera ma ni clim feereta ye climatiseur moteur feereta ye a y'a déclaré parce que c'est devenu un phénomène aujourd'hui à Kayi abattoir frigorifique bɛɛ jɛla u y'o clim bɛɛ chouin service 7 bɛ sigi bɛɛ ils ont fait des déclarations ka clim bala ka chouin maa caman fana ko k'u taara u ka clim chouin u ka so sanfɛ la dernière en date o kɛra Sura ka dugu jɛ bi la Kayi plateau fana Dili Couture la u y'o fana clim bɔ c'est pour vous dire que le réseau est à Kayi ici mais u bɛ bilikanboli de la maa min bɛ bilikanboli la e tɛ taa yɔrɔ jan na maa min bɛ bilikanboli la bilayi talayi e tɛ taa yɔrɔ jan na u bɛ bilikanboli de la a ka hakili to o la minnu bɛ sannifɛnw san a ka hakili to a yɛrɛ la parce que wulikajɔ kelen don c'est un phénomène kɔrɔ de ye ni kalo in bɛɛ la maaw ka clim de bala ka chouin réseau min bɛ liberté o dɔnnen don parce que nin fana kɛra Sura u y'o fana ta bɔ Dili Couture ta beaucoup de services se sont plaignés u bɛ t'u ka clim chouin
o tumana minnu bɛ nɛgɛkulusanw kɛ minnu bɛ fura baara kɛ fura c'est quoi minnu bɛ gaz kɛ mobile la ani minnu bɛ frigo dilanw kɛ a ka hakili to a yɛrɛ la a kana sanni kɛ bɛɛ bolo ten minnu bɛ clim kɛ mobile la ani minnu bɛ frigo dilan ani minnu bɛ climatiseur réparer ventilateur réparer kɛbaw a ka hakili to a yɛrɛ la parce que a fɛn kelen kelen mana y'i bolo tu vas répondre devant la justice bamanan du ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye bi ma diya kɔrɔya b'a fɛ dɛ Asimi y'a fɔ dɛ a ko ani marifatigi tɛ sigi ka kuma marifa bila i bi na problème foyi t'a la mais ka marifa t'i bolo k'ale ni bɛ sigi ka kuma ayi et qui ne négocie pas avec les terroristes an ka président ko ten dɛ yɔrɔ u kun deli bɛ min na fɔlɔ n'u ye marifa ta kɔnɔfɛmɔgɔ ninnu u b'an bagabaga an b'u ta k'u don surasiya la an bɛ dɔw kɛ gendarme ye an bɛ dɔw kɛ douane ye an bɛ dɔw kɛ polisi ye an bɛ dɔw bila administration na kɔfɛ u bɛ tila k'an ka marifaw suɲɛ ka boli ka taa k'an yɛrɛ kɛlɛ n'a ye ni sɛgɛw minɛ dɔ bɛ marifa ta mais bi o de banna Asimi tile la k'a fɔ k'e bɛna marifa de ta k'an bɛ ta k'e bɛna marifa ta ka bagabila kɛ k'an k'e kɛ douane ya i bolo y'a jɛ o tɛ Asimi ye k'e bɛna marifa ta k'an bɛ kɛ polisi ye i bolo y'a jɛ o tɛ Asimi ye k'e bɛna marifa ta k'i bɛ kɛ eaux et forêts baarakɛla ye i y'a jɛ o tɛ Asimi ye e ye marifa ta k'i bɛ don administration na la fɔlɔfɔlɔ o kuma nin k'an na kɔrɔnfɛmɔgɔ ninnu wa an y'a fɛn o fɛn ta ka kɛ sɔrɔsi ye u y'an ka kɛlɛkɛminɛnw suɲɛ ka boli n'a ye n'an k'a ma ko des déserteurs Asimi ne badine pas u taara Congo Denis Sassou Nguesso fɛ yen Asimi ye min kɛ ka Denis Sassou Nguesso jaabi bɛɛ y'a mɛn a ko ni min y'a dɔn i ye maliyɛn marifa bila ni min y'a dɔn k'a fɔ ko e bɛ fɛ an ka sigi ka kuma marifa bila mais ka marifa t'i bolo k'an bɛ kuma ayi wa ko kuma in t'i kɛ jamana wɛrɛ la dɛ n'an bɛ sigi ka kuma a tɛ kɛ Congo a tɛ kɛ Algérie a tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si ba Madiba a bɛ se ka kɛ espace AES la parce que bi anw bɛɛ de fa kelen ba kelen n'a ko k'an ka sigi ka kuma Burkina an sɔnna parce que ani Burkina hakilita bɛɛ ye kelen n'a ko k'an ka sigi ka kuma Niger an sɔnna mais k'a fɔ k'an bɛ taa Congo walima Algérie o banna yɔrɔ maa caman ye an lagosi k'an tɛ se ka taa ka Algérie da an ye accord min bɛ yen n'an y'a signé k'an y'o fara les accords d'Alger ko Mali taara ka taa i kun siɲɛsiɲɛ Algérie ye an b'o mɛn mɔgɔ dɔw da o fasoden jugu dɔw ko Asimi taara ka taa yafa ɲini Algérie président fɛ fasoden jugu dɔw b'o fɔ la bon n ko ni Asimi taara ka taa yafa ɲini Asimi y'a jira bɛɛ lajɛlen la bi k'a fɔ ko ale takun tɛ Algérie ka taa yafa ɲini ni Algérie y'a faamu k'a fɔ ko bɛn de ka an ni ɲɔgɔn cɛ ale Asimi sɔnna ni Algérie y'a faamu ko sigiɲɔgɔnya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ale Asimi sɔnna ni Algérie y'a dɔn k'a fɔ ko anw de la k'u dɛmɛ k'u to ka gɛlɛya kɔnɔ n'o ye la guerre d'Algérie olu sɔnna parce que nous faisons frontière nous sommes des voisins Algérie y'a faamu mais bi Asimi ye bɛɛ lamaloya tuguni dɛ parce que minnu y'a miiri k'a fɔ ko an taara de ka taa an bolonɔ bila yen an tɛna fɛn kɛ bilen Mali ye gosili kɛ bi Kidal Algérie frontière la bi a ka bɔ hakili ma Mali ni Algérie frontière la entre la frontière du Mali et l'Algérie Mali ye gosili kɛ bi a ka bɔ hakili ma dugu fɔlɔfɔlɔ tɔgɔ de ye ko Ingarak ni maa min bɛ kɔrɔ fɛ n'u sigi bɛ ka ye u b'a dɔn n ka mɛn yɔrɔ min ma o ni Algérie cɛ ka surun terroriste groupe dɔ kun sigilen bɛ Mali avion y'u gosi bi dugu wɛrɛ bɛ Algérie ni Mali cɛ u b'a fɔ ko Tahalandak o fana ye dugu wɛrɛ o ni Algérie ka surun Mali avion ye gosili kɛ yen
ani Tizawaten ni yɔrɔ saba de gosira bi Mali avion fɛ hali sini bi n'a yɛrɛ ma fɔ fɔlɔ u ye min fɔlɔ wa u ka kɛlɛkɛminɛnw n'u ka mobili bɛɛ kɔni jenina mais maa hakɛ min fagara u m'o fɔ fɔlɔ ça c'est fait aujourd'hui mais segin kan a dugu saba fɔlɔ tɔgɔ de ko Inagarak ça c'est la frontière Mali-Algérie o dugu fɔlɔ ye ani Tahalandak ani Tizawaten c'est pour vous dire que fɛn bɛɛ ba la tɛmɛ ayi mɛnɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko nin bɛ ban ala tɛmɛ a y'o de fɔ Asimi y'o de fɔ dɛ a ko marifa b'i bolo k'i bɛ bagabagali kɛ an k'i ta k'i kɛ doyen marifa b'i bolo i b'i yɔrɔ kuma de kɛ fɔlɔ bon n'a bɛ fɛ kɛlɛ ka ban an ka kɛlɛkɛcɛw filɛ a bɛ ninnu kɛ doyen a bɛ ninnu kɛ polisi ye a bɛ jɛla fu d'u ma an ye dɔw kɛ colonel ka dɔw kɛ capitaine a kalan t'u la foyi Asimi ko pas question i bɛ marifa de bila an bɛ sigi tabale kan ka kuma waati kɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ n'an m'an bolonɔ bila an b'an bolonɔ bila Mali de kɔnɔ mais ka marifa ci la k'i bɛ ɲɛ wagani na i y'o Asimi tɛ ni Asimi yɛrɛ tamatɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ duman don girigra cɛ président min bɛ yen marifa b'a kɛrɛ la su ni tile a ka aranjasi min bɛ yen marifa kɛmɛ k'a fa mais an ka animateur ye min dɔ fɔ tiɲɛ don dɛ i bɛ Asimi commentaire kɛ ka commentaire kɛ mais k'a fɔ ko problème y'i sɔrɔ tribunal la k'Asimi b'i dɛmɛ o ko Asimi ka sira t'o la an kɔni b'a dɛmɛ na an b'a dɛmɛ fana fo ka sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabu an y'a dɔn a bɛ baara min na c'est pour la souveraineté de notre pays an yɛrɛ ka honneur de b'an gérer parce que a ye farafinna bɛɛ ɲɛ yɛlɛ a y'a jira maliyɛnw na an kun tɛ min dɔn an y'o de dɔn jaa an bɛ nin bɛɛ la an ka dugukolo fɛnw bɛ soin faransi bɔra ka an joli min Asimi nana ka na an ɲɛ yɛlɛ k'an jira diɲɛ na k'a fɔ ko jaga an mɛnna an yɛrɛ kan maa min b'o baara la maa min b'o kɛlɛ la an denw n'an mɔden n'an tulomasɔnw ka se ka lafiya moi je crois que an kan k'o jukɔrɔma don mais an bɛ Asimi dɛmɛ an b'a dɛmɛ fo ka sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ne kɔni b'a dɛmɛ na o de kɔni tɛ mɔ nka an ye fɛn kelen de kɔlɔsi a la o de fana y'a ko diya an ye a ye parti ci parti politique a y'olu ci a ye AM ci les associations à caractère politique a y'olu ci mais a ye anw presse to yen a y'an to yen nka a ye kangari da ye dɛ k'an ka kuma cogo dɔn dɛ teriya t'ale fɛ dɛ k'a fɔ ko Asimi cɛkɛ don o don k'an bɛ commentaire k'a la ko a k'an ka kuma cogo dɔn dɛ miyankakɛ y'o fɔ an ɲɛna dɛ n ko fana m'an kuma cogo dɔn o fana ye tiɲɛ ye a ko ne y'anw ka sigi nka k'a fɔ ko ne b'a Asimi dɛmɛ na k'i ye prononcer tribunal ko Asimi bɛ kuma a y'i bolo y'a jɛ cɛ duman don